जय जगन्नाथ। नमस्कार। मु तपन तपन डाइजेस्ट को आपण को स्वागत। चलित 2025 मसीहा मई मासरे द्वादश राशिचक्र 12टी जाक राशि राशिफल जानिबाकु जिबा अवसर रे आमे जानिबा एही समय रे द्वादश राशिचक्र रे परिभ्रमण करुथिबा 9 गोटी महाग्रह मध्यरु 4 गोटी महाग्रह राशि परिवर्तन करुचंती। गत मार्च मास 29 तारिख शनिवार शनि अमावास्या दिन शनि महाग्रह गोचर रे कुंभ राशि निज राशि कुंभ राशि रु बाहरी मीन राशि रे प्रवेश करिसंती एवं आसंता मे मास 14 तारिख बुधवार दिन बृहस्पति महाग्रह गोचर रे वृष राशि रु बाहरी मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे एवं ठीक तार 4 दिन पर मई मास 18 तारिख दिन राहु एवं केतु महाग्रह राशि परिवर्तन करने को जाउचंती। एई 4 गोटी बड़ महाग्रहंकर राशि परिवर्तन रे समग्र द्वादश राशिचक्र गभीर भाव में प्रभावित होता है। आगु को जानिबा ए मई मास पे राशिचक्र 12टी जाक राशि उपरे एमानकर ए राशि परिवर्तन कौन प्रभाव रोचे आजिर क्रम जानिबा 2025 मसीहा मई मास पई बिच्छा राशि मासिक राशि फल। बिच्छा राशि द्वादश राशिचक्र अष्टम राशि। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुଯାयी मंगल महाग्रह एही बिच्छा राशिर अधिपति होइथांती। मई मासर राशिफल अनुଯାयी एही मासरे बिच्छा राशि जात व्यक्ति बहुत शुभ फल पाइबार संभावना रही अछि। मासर प्रथमार्धरे सूर्य बिच्छा राशिर षष्ठ भाव मेष राशि रे उच्च भाव रे रही बिच्छा राशि जात व्यक्ति को सबु क्षेत्र रे भल फल प्रदान करिवार बहुत संभावना देखा जाउछि। विशेषतः राजकीय कर्म अथवा राजनैतिक क्षेत्र रे बिच्छा राशि व्यक्ति संपृक्त थिले नेतृत्व नेबार सुजोग आसिब। उच्च पदरे आसीन हेबे। पद मर्यादा वृद्धि हेब। मान सम्मान बढ़िब। जनसाधारण बा जनतांकर आस्थाभाजन हेबे। शत्रु नाश करिवे। सरकारी चाकरी करुथिले कमांडिंग पोजिशन रे रहिबे। आदेश मानिबा अपेक्षा आदेश देबाकू भल पाइबे। चाकरी रे प्रमोशन मिलिबार बहुत संभावना। मोट उपरे चाकरी क्षेत्र रे मध्य नेतृत्व नेबार सुजोग रहिछि। सरकारी चाकरी पाई बा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउथिबा छात्र छात्री मानक पाई समय बहुत अनुकूल रहिबो। कैरियर करिया पाई बहुत बढ़िया समय। मई मासर प्रथमार्धरे बृहस्पति महाग्रह बिच्छा राशिर सप्तम भाव रे रही बिच्छा राशि उपरे दृष्टि प्रदान करुथिबारु निरोग रहिबे। रोगरे पड़िथिले आरोग्य लाभ करिवे। पारिवारिक सुख समृद्धि लागी रहिबो। दाम्पत्य जीवन प्रीतिपद हेब। गृह रे शुभ कार्य बा मांगलिक कार्य होई पारे। अविवाहित थिबा पुओ ओ झियो विवाह बंधन रे बांधी होई पारंती। देवता और ब्राह्मण प्रति भक्तिभाव जागृत हेब। तीर्थाटन बा देवदर्शन पाई यात्रा करिवार सुजोग आसिब। वाणिज्य व्यवसाय प्रचुर धन उपार्जन हेब। सहयोगी सहित भागुआली व्यवसाय करुथिले व्यवसायर अभिवृद्धि घटिब। नूतन वाणिज्यिक कर्म करिबा पाई मन बळाई पारंती। मित्र मानक सहित हस खुशी रे मासटी कटिब। मई मासरे बिच्छा राशिर अधिपति बिच्छा राशिर सप्तम भाव अधिपति शुक्र पंचम भाव मीन राशि रे
ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ବଦଳି ଯିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ତଥା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ମୀନ ରାଶିରେ ରାହୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିର ସୂଚନା ଦିଏ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପଞ୍ଚମ ଭାବସ୍ଥ ଶନି ଓ ରାହୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମୀନ ରାଶିରେ ନୀଚ ଭାବରେ ରହିବା ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ତଥା ଷଷ୍ଠ ଭାବ ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ତଥା ନୀଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ବିଶେଷତଃ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଓ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଚିକିତ୍ସୀୟ ସହାୟତା ନେବା ଜରୁରୀ। ଏ ତ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ମାସଟିରେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାସଟିରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଯାଇ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।